प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ अति पवित्र और बहुमूल्य नाम आपण समस्त को आउ गोटे नूतन प्रसंग नूतन भिडियो रे पुनर्बार मु स्वागत करुच्ची। ख्रीष्ट रे प्रिय भाई भौणी माने आसंतु आज मध्य प्रभु वाक्य आम आउ गोटे नूतन प्रसंग रे अल्प समय कथबार्ता हेबा। आज आम जो प्रसंग रे कथबार्ता हेबा से ही प्रसंगर शीर्षक है पृथ्वीर सबुठारु मुख्य खबर कौन अटे। पृथ्वीर सबुठारु बड़ समाचार बा मुख्य समाचार कौन अटे। यही प्रसंग रे आमे प्रभु वाक्य अल्प समय कथबार्ता हेबा। प्रिय भाई भौणी माने जदि यही प्रश्न ख्रिस्टियान समाज भाई भौणी मान को आपण पचारिबे किंबा अण ख्रिस्टियान भाई भौणी मान को मध्य जदि आपण पचारिबे ताहले से मान कहिबे आज दिनर मुख्य खबर हैला दरदाम दिन को दिन बढ़ुची। आज दिनर मुख्य खबर हैला टीचर पाई 100टी पोस्ट बाहरी छी, गवर्नमेंट जॉब बाहरी छी, आउ डॉक्टर पाई 200टी पोस्ट बाहरी छी। एवं से माने कहिबे जे पृथ्वीर सबुठारु मुख्य खबर हैला जे आम भारत विश्व कप रे हारी गला किंबा जीति गला। एई प्रकार विभिन्न कथा गुडी को से माने कहिबे। प्रिय भाई भौणी माने मु वाक्य आपण मान को कहि उत्साहित करबा पई चाहे जे बाइबल एही दिन मानकरे हमकु मुख्य समाचार कौन दिए, मुख्य खबर आम मान को क्यों खबर आम मान मध्य प्रदान करे। यही कथा आज अनेक भाई भौणी माने से माने ध्यान दियंती नहीं। पृथ्वी रे केबे घटी नाही किंबा थरे घटिला परे केबे आउ घटिबो नाही। ए प्रकार घटना पृथ्वी रे घटिबा पई जाउछि। आउ सही कथा ए दुनियार लोक माने कहि पारंती नाही। दुनियार बड़ बड़ ज्ञानी धनी वैज्ञानिक लोक माने से सब कथा कहि पारंती नाही। आउ बाइबल से कथा आम मान को कहे। मु आपण मान को वाक्य रे गोटे पद पढ़ी उत्साहित करबा पई चाहे। आपण माने प्रेरित पुस्तक को आसीबे। प्रेरित पुस्तक 1 अध्याय 11 पद रे ए प्रकार लिखा जाए, पुनी से माने कहिले हे गालिलियो लोके काहे कि तुम्हे माने आकाश आड़ को चाहि ठिया होई अछो। एही कथा प्रभु जीशु ख्रीष्ट जते बेले से पुनरुत्थित हेले आउ स्वर्गारोहण करबा समय रे खंडे मेघ आसी ताहांको ऊर्ध्व को उठे निया गला। आउ सेही समय रे आपण शिष्य माने ताहांको आड़ को चाहिचंती। आउ सेही समय रे शुक्ल वस्त्र परिहित 2 जण पुरुष अर्थात स्वर्गर दूत माने आसी एई प्रकार कथा से माने कहउछंती। ताहांकर शिष्य मानकू एई प्रकार कथा कहू से माने कहउछंती। लेखा जाए एही जो जीशु तुम्भ मानक निकटरू स्वर्ग रे गृहीत हेले ताहांकू तुम्हे माने जेउ प्रकारे स्वर्ग को जीवार देखिलो से सही प्रकारे आगमन करिवे। प्रभु का नाम गौरव हो। प्रिय भाई भौणी माने पृथ्वीर सबुठारु बड़ खबर मुख्य खबर हैला बाइबल हमकू कहे जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट पुनर्बार से मेघमाल रे आसु अछंती। मेघमाल रे पुनर्बार तांकर मंडली को नेबा पाई से मध्य आकाश को आसु अछंती। एटा होची सबुठारु बड़ खबर मुख्य खबर। पृथ्वी रे एई प्रकार घटना केबे घटी नाही। आम जीवन रे ताहा घटिबा पाई जाउछि। आम मंडली सहित परमेश्वर जो नियम करिसंती जो प्रतिज्ञा करिसंती आ सेई प्रतिज्ञा ताहांकर लोकमान को जीवन रे से सफल करबा पाई जाउछंती। प्रिय भाई भौणी माने एही कथा दुनिया लोकमान को जणा नाही किंतु बाइबल आमान को कहे सतर्क करे आ एही प्रकार कथा आम जीवन रे घटिबा पाई जाउछि। प्रभु का नाम गौरव हो। जो प्रभु जीशु ख्रीष्ट आज को 2024 वर्ष तले ए धरा पृष्ठ को आसिले लोक माने ताहांकु चिन्हिले नाही। ताहांकु मारी क्रूस रे टंगाई देई ताहांकु कबर देई देले। आउ से कबर को फटे उठी से जे प्रकार मेघरतरे से ऊर्ध्व को नीत हेले बाइबल कहे पुनर्बार से मेघमाल रे पृथ्वी को आसीबा पाई जाउछंती। एहा होची सबुठारु बड़ खबर। प्रिय भाई भौणी माने मु आपण मानकू आगो को नेबा पाई चाहे। आपण माने प्रथम कोरिन्थियो 15 अध्याय को आसीबे। प्रथम कोरिन्थियो 15 अध्याय 51 और 52 पद रे प्रकार लिखा जाए, देखो मु तुम मानकू गोटिए निगुड़ कथा कहूची। साधु पाउल कोरिन्थियो मंडली निकट को से लेखिए प्रकार कहंती मु तुमको गोटे निगुड़ कथा कहूची। एटा ज्ञानर कथा नुहे, एहा अनुसंधानर कथा नुहे, एटा होची मिस्टरी। प्रिय भाई भौणी माने
ଏହା ହେଉଛି ରହସ୍ୟର କଥା, ଏଇଟା ନିଗୁଡ଼ କଥା। ତାହା କ'ଣ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ନିଗୁଡ଼ କଥା କହୁଅଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମରିବାଟା ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ମେଘମାଳରେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମେଘମାଳରେ ଆସିବା କ୍ଷଣି ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇ ଘଟଣା କେବେ ଘଟିବ? ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ। ବାଇବେଲ କହେ ଶେଷ ତୁରିଧ୍ୱନିରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ମୁଁ ଆଗକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନାହିଁ 52 ପଦ, କିନ୍ତୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ଶେଷ ତୁରିଧ୍ୱନିରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। କାରଣ ତୁରି ବାଜିବ ଆଉ ମୃତମାନେ ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଉ ଏହି ଖବରର ଏହି ଆଶା ଭରସାରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, ତାହାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲୁଛୁ। ତାହାଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନର୍ବାର ଏହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ସେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ଆଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି। ମେଘମାଳରେ ସେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେ କାହିଁକି ଆସୁଅଛନ୍ତି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କାହିଁକି ଆସୁଅଛନ୍ତି? ଏହା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଆପଣମାନେ 14 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 14 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1, 2, 3 ପଦ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଥିଲେ, ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ କି ପ୍ରକାର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆଉ ଉତ୍ସାହମୂଳକ ବାକ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ। ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନ ହେଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, এই ଜଗତରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ। ଜଗତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲା ନାହିଁ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିବ ନାହିଁ। କାରଣ এই ଜଗତରୁ ଆମେ ଉତ୍ପନ୍ନ ନହଉ, এই ଜଗତ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ପ୍ରଭୁ ମେଘମାଳରେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନ ହେଉ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୋ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କର। ମୋହର ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଅନେକ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି, ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ପୁଣି ମୁଁ ଯାଇ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ପୁନର୍ବାର ଆସିବି, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହିବ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଘେନିଯିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏକ ଉତ୍ସାହମୂଳକ ବିଷୟ ଅଟେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଅଟେ। ତାହାଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ସେ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ, ମନୋନୀତ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଟା ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ବେଥଲେହେମରେ ଆସିଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପାପ କ୍ଷମା ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସେ ଅପରାଧ ଆଉ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ସେ ଦାସ ରୂପରେ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ରାଜା ରୂପରେ, ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା ରୂପରେ ସେ ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ମେଘମାଳରେ ଆସିବେ। ମେଘମାଳରେ ଆସିବେ। ଲେଖାଯାଏ, ସେ କାହିଁକି ଆସିବେ? କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବେ? ଲେଖାଯାଏ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 27 ଆଉ 28 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ତାହାପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ ଅଛି, ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ପାପ ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଥରେ ମାତ୍ର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାପ ସକାଶେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ତାହାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିନ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଇ ଭାରତର ସରକାର ଅନେକ ଥର ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ,
सरकार शहे शहे प्रकार राजा को बदलाइले मध्य 100टी मंत्री को बसाइले मध्य एई पृथ्वी रे एई भारत रे गोटे भलो दिन आसिला परि नाही जदि भलो दिन का जीवन रे आसीबो भलो दिन जदि क्यों माने देखिबे से माने होचंती ख्रीष्टंकर विश्वासी माने ख्रिस्टियन लोक मानक पई गोटे भलो दिन परमेश्वर रखिचंती आ ताहा हेउची रैप्चर ताहा होची गुप्त आगमन ताहा होची प्रभु यीशु ख्रिस्टंकर पुनर्बार मेघमाल से पृथ्वी को तांको लोक मान को नेबा पई आसीबे एहा होची ख्रिस्टियन लोक मान पई गोटे भलो दिन प्रिय भाई बणी माने प्रभु आमार को अनुग्रह करंतु सेति पाई आमे एही आगमन को प्रिय ज्ञान करी आमे सुबुद्धि कन्या मानक परी आमे जागृत रहिबा वरं को साक्षात करिवा पाई हमर प्रदीप को जलाउथिबा हमर विश्वास हमर निष्पत्ति हमर मन परिवर्तनर सेही उपयुक्त फल को आमे प्रतिदिन उत्पन्न करूथिबा ताहांकर आगमन पाई आमे प्रस्तुत होउथिबा प्रभु ए वाक्य दे हम प्रत्येकंकु प्रचुर भाव रे आशीर्वाद कर।